DENR walay tubag sa mga pangutana kabahin sa regulatory compliance ug oversight mahitungod sa aksidente sa Binaliw Landfill. MOBA. Dismayado ang mga miyembro sa Cebu City Council human sila wa matagai og klarong tubag o eksplanasyon sa mga taga-DENR EMB mahitungod sa mga regulatory compliance sa landfill sa Binaliw nga mikuha og pipila ka mga kinabuhi atong Enero 8, 2026. Sulod sa taas nga diskurso sa council hearing nga gipanguluhan ni Councilor Joel Garganera, chairman sa Committee on Environment, miingon siya nga nagkuwang ang mga gipresentar sa EMB sa pagtubag sa mga key questions sa maong landfill sama sa permitted lifespan niini, height limits, monitoring activities ug ang mga aligasyon sa violations prior sa maong aksidente. Matod ni EMB Region 7 Regional Director John Edward Ang nga siya ni-assume sa office adto pang Enero 21, 2026. Duol ra sa 2 ka semana human nahitabo ang Binaliw trash slide. Niingon usab siya nga ang EMB ni-require na sa prime waste nga maghimo og emergency stabilization and remediation measure. Lakip na ang slope stability analysis, leachate containment, site grading, and waste reduction sa staging area ug uban pa. Giisyuhan na sabog cease and desist order ang prime waste sa EMB. MOBA.